Di Bekasi? Heeh. Gimana ini? Biasa jangan rumah. Gimana? Eh, Keluhan istri sudah lama atau seperti apa ini? Jadi Baru saya pengen baru menganalisa sihir apa yang menimpa gitu. baru 2 bulan ini, Tat. Seperti apa? Baru dua Kayak bulan ini. kayak keluhannya seperti apa dia? Oh, keluhannya kepalanya sakit terus pertama kali kena serangan tuh langsung nggak sadar sama sekali, Tat. Sampai Maksudnya nggak benar-benar sadar sama sekali itu dia masih keadaan sadar tapi lupa ingatan gitu. iya, enggak. Jadi udah saya bangun kayak pingsan gitu, Tat. Oh ya 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 ya, paham paham Terus paham. dia mimpi di situ, dia mimpi ketemu sama di mimpi melahirkan gitu, waktu melahirkan sama ada almarhum nenek gendong-gendong anak Mm-mm. saya ini. Ya 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 ya. Iya, terus setelah Eh itu udah hampir Terus hampir kayak setengah jam. kayak nggak sadar dirinya sampai setengah jaman gitu ya? Iya, Teh, hampir setengah jam, Mhm, udah upaya bangun-bangunin segala macem, tetap nggak bisa. Pas saya mhm, tinggal minta bantuan ke tetangga, pas dia muntah, kayak batuk gitu muntah, baru baru sadar itu. ya ya Baru ya, sadar itu udah lemes banget dia ya. nggak sadar sama sekali. Jadi kayak jiwanya itu terikat dia gitu ya. Iya, Ya, dan jadi selain mimpi itu apa? Kayak mimpi air, ular atau jatuh mhm, ketinggian itu enggak. pernah? Kalau itu mimpinya terakhir belum lama mimpi dia di dalam ruangan kosong gitu, Teh, Ya ya, sendirian. ya Iya, paham. kayak gitu. Ya. Mhm. Jadi kalau seseorang itu ditaruh atau merasa ada di tempat kosong, maka dia buhul-buhulnya ya ditaruh di tempat-tempat kosong seperti itu ya. Makanya Mmm, sebetulnya tipu daya setan itu lemah ya. Sihir itu sebetulnya lemah gitu ya. mhm, mhm. Eh Dia kuat itu karena di badan itu ada kayak gangguan psikis gitu loh. Mhm, mhm. Nah, Iya tadi. ketika nanti diruqyah kalau psikisnya belum stabil, maka nanti dia mudah masuk lagi gitu. Mmm, iya makanya kemarin setelah diruqyah itu masih kayak gitu, Tas, masih muncul-muncul lagi, masih ada Coba biar terarahkan sebentar. gejala-gejalanya. Mhm, Coba biar terarahkan mana istrinya. iya, bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ini lagi kena ujian ya. Diuji Allah ya. Iya. Jadi ditegur lah. Umpamanya ini ada dua versi ya, ujian dan teguran ya. Kalau Iya, Ustaz. kalau kita mikir ujian nanti kedepannya tidak ada perbaikan gitu ya. Iya. Tapi kalau ini dianggap adalah teguran Allah ya, gangguan jin atau sihir itu dilakukan orang lain juga atas izin Allah Mhm. ya. Jadi ini adalah sebuah teguran pertanda bahwasanya Allah itu sayang sama teteh Iya, iya ya. betul, Ustaz. Jadi ketika nanti bisa melalui ujian ini nanti kedepannya supaya lebih dekat lagi kepada Allah Ya, siap. ya. Terus permasalahan-permasalahan kalau ingin meraih proses kesembuhan dari gangguan ini, maka untuk sekarang masalah-masalah masa lalu ya, kesedihan, kekecewaan, amarah baik itu dipicu oleh suami atau orang lain atau orang tua sendiri, maka untuk saat ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, siap, Ustaz. Bisa? Mulai sekarang harus membahagiakan diri ya untuk meraih proses Mhm. kesembuhan dari Allah, nggih. Siap. Karena ini bulan Ramadan, kebetulan bulan Ramadan ya. Ketika melakukan proses ruqyah itu insya Allah ijabah ya. Ya. Iya, amin. Jadi mulai sekarang eh, sebelum proses ruqyah dimulai, bisakah kayak kekecewaan, kesedihan, masalah-masalah yang mungkin selama ini membelit di dalam hati pikiran bisa dikesampingkan terlebih dahulu? Bisa, Ustaz. Ayo. Sekarang HP-nya ditaruh, terus
airnya ditaruh di depan ya. Yuk, itu ditaruh di depan aja, ditaruh aja. HP-nya ditaruh ya supaya terdengar suara ruqyah gitu ya. Oh iya, Sekarang Teteh berdoanya seperti ini ya. Gunakan bulan Ramadan ini untuk proses ruqyah, salah satu doa untuk supaya buhul sihirnya dimanapun dukun menaruhnya, dimanapun dukun menyembunyikannya, dimanapun dukun menaruhnya, entah di laut, di ketinggian, di tempat-tempat kosong, di sungai, di kuburan, dimanapun dukun menaruhnya, supaya dibatalkan Allah, dihancurkan Allah melalui doa ruqyah ini ya. Ayo, sekarang pejamkan mata, fokus berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan hamba di bulan Ramadan ini ya Allah. Hancurkan buhul-buhulnya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Bila mana di badan ada jin yang terikat, di perut, di dada, di kepala, keluar lewat muntahan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina aqatum minal musyrikin. Semuanya jin di bulan Ramadan ini perjanjian sama dukunnya diputuskan Allah. Semuanya buhul-buhul sihir dilepaskan, semuanya keluar. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina aqatum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من Allah wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Yang di dada keluar. Bara'atu min Allah wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atu min Allah wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana wal muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Jin yang membuat tidak sadarkan diri di kepala keluar semuanya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqiya asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fangulibu hunalika wanqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين Rabbi Musa wa Harun wa awhayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fangulibu hunalika wanqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun wa awhayna ila Musa nalqi asaq فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله
innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. 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 Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Keluar semuanya. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir ولا يفلح الساهر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو kanu ya'lamun. Teteh, apa yang dirasain badan? Mual. Selain mual apa lagi? Belakang saya sakit. Di punggung sakit. Selain itu apa Sama lagi? tulang belakang. Mm-mm. Sama tulang belakang. Tulang-tulang belakang. Terus ada pusing, semakin pusing? Ada sedikit. Nah, ayo kuatkan lagi doa kepada Allah. Sebetulnya yang di badan ini nggak begitu besar ya. Ayo kita berdoa kepada Allah ya. Berdoa kepada Allah supaya di bulan Ramadan ini dibersihkan dari gangguan jin sihir ya. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sembuhkan ya Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin law ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyadillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin law ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyadillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'auhayna ila Musa nadrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil adim. Fa'auhayna ila Musa nadrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil adim. Fa'auhayna ila Musa nadrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil adim. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رزقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يسفك بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يسفك بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يسفك بسم الله أرقيك. اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا أذهب الباس اسم أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Teteh apa yang dirasain? Masih sama kayak yang tadi. Ya. Nanti air minumnya itu dikasih garam dapur setengah sendok ya, nanti diminumkan ke. Oh ya, Nah, siap. terus ini saya kasih arahan teteh ya. Sebetulnya ini rahasia kesembuhan dari gangguan jin sihir itu sebetulnya 80% kesembuhan dari gangguan jin sihir itu ada di diri pasien teteh. Ya, Sedangkan ya, yang peruqyah itu hanya ikut andil sedikit saja, 20% saja. Iya. Saya kasih arahan supaya seperti ini ya, kayak mengusir jin di dalam tubuh atau di dalam rumah itu seperti mengusir lalat yang mengerumuni bangkai.
Bisa dipahami? Mengusir jin di dalam tubuh manusia itu sama persis mengusir lalat yang mengerumuni bangkai. Ketika lalat-lalat itu sudah diusir, tapi kalau bangkainya di sini tidak dibuang, apa yang terjadi terhadap lalat? Balik lagi lalatnya. Iya, seperti itu sama ya. Jadi ketika di badan itu ada gangguan jin, maka bila mana di dalam badannya itu ada bangkai, bangkai di sini dalam arti itu kemaksiatan kepada Allah ya, meninggalkan umpamanya ibadahnya bolong-bolong, masih bolong-bolong, terus kalau keluar rumah masih belum berhijab, nah itu salah satu bangkai. Apalagi kalau di dalam badannya itu ada kesedihan yang mendalam, itu juga salah satu bangkai ya. Itu larangan dalam agama. Kesedihan yang mendalam, kekecewaan masa lalu itu juga secara otomatis tidak ikhlas akan kondoknya Allah. Ya, bisa dipahami? Ya Pak Ustadz. Teteh mulai sekarang semakin diperbaiki terkait ibadahnya, terkait perlindungannya, zikir pagi petang mulai sekarang. Karena teteh itu ada gangguan jin, maka sekarang diharuskan mau nggak mau, seumpamanya berat harus dipaksakan. Setiap habis sholat maghrib sama setelah sholat subuh, setidaknya zikir ya, Anas, Al-Falak, Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Fatihah minimal 3 kali atau 7 kali. Ya Pak Ustadz, siap. Ya. Nah, terus mulai besok ya, teteh ini tak kasih PR untuk kesembuhannya, supaya tadarusan Al-Baqarah dalam satu hari itu minimal 1 jam, lebih dari 1 jam lebih bagus. Oh ya, siap. Nah, ketika tadarusan ini 1 jam itu boleh dicicil, umpamanya habis sholat subuh umpamanya 30 menit, habis sholat maghrib umpamanya 30 menit boleh. Nah, ketika tadarusan itu harus disiapkan air di depannya. Nah, ketika tadarusan Al-Baqarah itu harus ada niat. Ya Allah, saya tadarusan Al-Baqarah di sini untuk kesembuhan rumah, untuk kesembuhan badan dari gangguan jin, sihir, dan ain. Ya? Ya. Nah, ketika seumpamanya tadarusan itu nggak ada niat, maka nanti hanya mendapatkan nilai pahala aja. Ya, kalau umpamanya ada niat, insya Allah nanti dapat pahala, dapat kesembuhan, dapat. Okay? Ya, siap Pak Ustadz. Lakukan mulai besok sampai 1 bulan ke depan. Iya, baik. Ayo, coba saya pengen ngomong sama suaminya. Nah, itu dikontrol aja ya. Mulai sekarang nggak usah ruqyah mandiri. Kalau umpamanya dikontrol aja, ruqyahnya mandirinya, tadarusan istri itu seperti apa harus diingatkan. Zikirnya juga harus diingatkan. Ini sebetulnya pengaruhnya nggak besar kok. Gangguannya ini nggak besar, gangguannya intinya gangguannya itu kalau umpamanya disampaikan itu kelas menengah ke bawah gitu. Karena kenapa kok nggak hilang-hilang? Nah, itu yang punya badan di sini belum membersihkan diri, maksudnya mungkin masih ada permasalahan-permasalahan kekecewaan, kesedihan, terus perlindungannya juga kurang kuat gitu. Iya, benar, Pak. Ya? Dikontrol. Iya, nah, AA sendiri ada keluhan apa? Biasanya suami istri itu kalau ada gangguan tuh berdampak juga. Ada yang dirasakan? Nggak ada sih, Tas. Mimpi? Kalau dari saya sih, mimpi sih ya kayak waktu itu pernah cerita, Tas. Paling mimpi-mimpi ketemu sama almarhum
bapak sama nenek itu sebulan bisa sering banget Tas. Ya itu berarti pertanda bahwasanya di badan itu ada jin kodam warisan leluhur ya, diikutin gitu. Jadi Iya. nggak ada dampak kayak sakit medis, nggak ada, maksudnya pusing. Nggak ada sih Tas. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya istri ini kalau umpamanya dikontrol tadarusannya mulai besok sampai 1 bulan ke depan ini mumpung bulan Ramadan digunakan kalau bisa lebih dari 1 jam lebih baik, nggih. Iya Tas. Yuk mungkin seperti Kalau itu. untuk gangguan, Hmm? kalau untuk gangguan ini Tas, gangguan kayak barang-barang yang dibantu terus kaca-kaca tuh sering banget sih taruh di sini nih Tas, di depan pintu ini lempar-lempar. Kemarin pas terakhir itu semua sampai mau dijatuh-jatuhin di depan mata kita semua. Ya gitu. pasti itu. Jadi setiap gangguan sihir itu pasti berdampak di rumah. Maksudnya pasti rumah ada gangguannya. Maka tadi kan sudah tak sampaikan bahwasanya tadarusan di sini diniatkan untuk kesembuhan rumah dan kesembuhan badan. Nah, di sini AA juga harus membantu. AA juga harus membantu tadarusan juga di rumah. Maksudnya untuk pembersihan diniatkan untuk pembersihan rumah dari gangguan gitu. Ya. Iya, tiap malam kita alhamdulillah Al-Baqarah saya ulang-ulang saya baca gitu. Ya, kalau malam saya baca itu memang nggak ada gangguan sampai ya, pagi, terus nanti diniatkan. pas siangnya atau suaranya ada lagi. Ada diniatkan enggak? Iya diniatkan emang untuk Ya, itu. diniatkan. Intinya kalau umpamanya ingin supaya pelaku sama dukunnya segera kena azab atau kena dampaknya, lakukan sholat hajat selama 21 hari. Nah, lakukan baca setelah Al-Fatihah rakaat pertama sama rakaat kedua surat Al-Azab 68. 100 kali. Rabbana atihim difaini minal adzabi wal anhum lanang kabiro. Nah, itu setelah Al-Fatihah 100 kali. Rakaat pertama dan rakaat kedua juga 100 kali. Nanti berdampak langsung ke dukunnya sama pelakunya. Iya, Tas. Ini bisa dibaca Tas dari kirimannya siapa gitu Tas, atau ada orangnya siapa atau ciri-cirinya gitu Tas. Nggak perlu ya. Jadi ketika berobat terus dikasih tahu ini si A si B, justru malah nanti pasien itu, keluarga pasien jadi tambah dendam, tambah emosi, itu menghambat kesembuhan gitu. Yang jelas pelaku sihirnya ini orang terdekat gitu aja. Tujuannya apa ya Tas? Kan kita nggak sampai ada yang nyakitin orang atau nggak bikin. Biasanya kan memang target-target orang yang kena sihir itu kan nggak punya masalah biasanya. Ya intinya orang hasad, dengki dengan kebahagiaan kan, makanya Allah dan Rasulullah juga memberikan supaya perlindungan zikir pagi petang, karena di sekeliling kita, saudara kita, tetangga kita itu banyak yang hasad gitu loh. Makanya zikir pagi petang ini jangan sampai ditinggalkan gitu. Ya. Gitu. Terus kalau umpama supaya cepat menghentikan supaya nggak dikirim lagi, ya lakukan itu tadi sholat hajat 21 hari, 21 kali. Terus sholat setelah sholat Al-Fatihah rakaat pertama baca surat Al-Azab ayat 68 100 kali. Terus yang kedua juga baca itu 100 kali ya. Insya Allah langsung ya dibalas 2 kali, ditimpahkan apa yang diperbuatnya gitu nggih. Iya, baik Tas. Ya, mungkin seperti itu ya, mendoakan semoga istrinya disembuhkan ya. Nanti airnya itu dikasih garam sedikit ya. Udah Tas, tadi udah saya kasih garam. Terus diusahakan dalam waktu dekat ini supaya istri lakukan bekam sunnah, titik sunnah. Bekam. Iya, titik sunnah. Ya, karena gangguan jin sihir itu ada di darah, maka supaya cepat sembuh,
lakukan bekam, dan ketika sudah dibekam keluar darah itu istri itu suruh baca ayat-ayat pendek Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu, diniatkan untuk mengeluarkan melalui darah itu. Ya baiklah. Dahsyat itu sangat dahsyat sekali itu, ya. Iya. Nah, ya, gitu aja. Nanti kalau umpamanya ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA, nggih. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ya, Waalaikumsalam.